Hello guys, welcome to my YouTube channel. Beautician Magadan job update lana hoibaय. Be job update माने आसाम पुलिस निफ्राय एको नोटिस तो फैयाखै आसाम पुलिस निफ्राय दा जोंनि आसामनि सीएम सारा तारमाने मानगोनां सीएम हेमन्त बिश्व शर्माया गोदान अपडेट लाना फैदो बियो गावनि भिडिअनि जेरै अपडेटखौ होदो बियो तारमाने जाय रिकमेन्डेड अफ आसाम पुलिसनि एबिउबि खौ जाय खारनो थांदोंमोन बिसोरनि थाखाय गोदान मोजां खौरां लाना फैदो रिकमेन्डेड अफ 1645 पोस्ट दंमोन कनस्टेबल इउबि आव ओमफ्राय आरो 2300 पोस्ट दंमोन कनस्टेबल एबि आव ओमफ्राय आसाम पुलिसनि बेयो पोस्टमोन बेयाव जाय फिजिकल खारनो थांदोंमोन खारनानै जाय पास जागोन बेफोरो 12 मार्चआव काटअफ ओंखारना होसिगोन 12 मार्चआव काटअफखौ बनना होसिगोन 12 मार्चआव काटअफखौ बनखांनायनि उनाव 23 मार्चआव एग्जामनि डेटखौ फिक्स खालामदो दा 23 मार्चआव एग्जामखौ जानायनि माने एग्जाम जागोन होननानै भिडिअ बुंना होदो गावनो तारमाने जाय इयाव 1645 पोस्ट इउबि 2300 पोस्ट अफ एबि बिसोराव खारनो थांदोंमोन जाय फिजिकल होखांबायमोन फिजिकल होखांनानै बिसोरो 12 मार्चआव काटअफा ओंखारगोन बेखौ काटअफ ओंखारबाथाय बिसोरो एग्जामखौ लगे 23 मार्चआवनो खामना होबाय मार्चनि 23 आवनो दा आसामनि सीएम सारा मा होनदो बेखौ नायनानै ला आं भिडिअखौ नैयाव होना होबाय भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नायबानो जाबाय भिडिअआ मा बुंदो ইয়াৰ পিছত আমাৰ এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা হৈছিল কনস্টেবল সেইটো হল কনস্টেবল ইউবি কনস্টেবল এবি কনস্টেবল কমিউনিকেশ্যন আৰু সাব অফিচাৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেন্সি সাৰ্ভিস কনস্টেবলৰ ইউবিত পোষ্ট আছিল 1760টা কনস্টেবল এবিট পোষ্ট আছিল 2301টা কনস্টেবল কমিউনিকেশ্যনত পোষ্ট আছিল 466টা আৰু সাব অফিচাৰ ফায়াৰ সাৰ্ভিসত পোষ্ট আছিল মাত্ৰ এটা এই গুটেই পৰীক্ষাটোৰ ইতিমধ্যে পিএছটি আৰু পিইটি কমপ্লিট হল এই পৰীক্ষাটোৰ যিসকলে পিএছটি পিইটিত কোন পাছ কৰিলে ইয়াৰে ৰিজাল্ট অসম আৰক্ষীয়ে 12 মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিব অৰ্থাৎ কনস্টেবল ইউবি এবি পৰীক্ষাৰ প্ৰথম ৰিজাল্ট 12 মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰকাশিত হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজেও জানে যে এটা লিখিত পৰীক্ষাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু এই লিখিত পৰীক্ষাটিৰ বাবে যিসকলে কাট অফ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড 17 মাৰ্চৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ফাইনেলি এবি ইউবি ৰিটেন টেষ্ট 23 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব